think the ayes have it, consequently the motion is adopted. Now I take up the bill clause by clause. There is an amendment in clause 2 standing in the name of Senator Azam Nazir Tarar, Minister for Justice. Azam Sahab, amendment move कीजिए. Amendment आ गई है amendment move करें Azam Sahab. जी सर. सर आपका आ रहा है जी. आजम साहब तशरीफ रखें. Count be made. All those in favor of it, please kindly rise. जो इस अमेंडमेंट के फेवर में हैं वो खड़े हो जाएं. जो इस अमेंडमेंट माइनॉरिटीज के फेवर में नहीं है वो तशरीफ रखें. पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इस वक्त जारी है और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ देर कबल ही शुरू हुआ है और ये बहुत ही अहम तरीन इजलास है. इसमें अब से कुछ देर कबल वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर से. पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इस वक्त जारी है और स्पीकर अयाज सादिक की सरबराही में ये इजलास अब से कुछ देर कबल शुरू हुआ था और स्पीकर अयाज सादिक की सरबराही में ये अहम तरीन पार्लियामेंट का इजलास इस वक्त जारी है. आप बराह रास्त मुलाहिजा कर सकते हैं ये अहम तरीन इजलास अब से कुछ देर कबल शुरू हुआ था स्पीकर अयाज सादिक की सरबराही में और ये मुश्तरका इजलास है. इसमें पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जारी है और जारी करदा एजेंडे के मुताबिक अक़लियतों के हुकूक के लिए कौमी कमीशन का बिल और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किया गया है और एजेंडे के मुताबिक बायोलॉजिकल और मोहल्लिक हथियारों के कन्वेंशन से मुताल्लिक बिल और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट बराए मैनेजमेंट साइंसेस और टेक्नोलॉजी बिल मंजूरी के लिए पेश किया गया है और सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ अक़लियती हुकूक कमीशन बिल उन्होंने पेश किया जिस पर सदर की जानिब से वापस भेजे गए अक़लियती हुकूक कमीशन बिल को दोबारा ज़ेर गौर लाया गया है और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉयज़ एक्ट में तरमीमी बिल भी पेश किया जाएगा. सैयद नवीद कमर सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉयज़ एक्ट तरमीमी बिल पेश करेंगे और नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर सिक्योरिटी साइंसेज इस्लामाबाद बिल भी ज़ेर गौर लाया जाएगा. रुकन कौमी असम्बली इरम हमीद दो अहम बिल भी पेश करेंगी. आपको अपडेट कर रहे हैं, आप बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे हैं. इस वक्त पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जारी है जिसका एजेंडा भी कुछ देर पहले जारी कर दिया गया था और जारी करदा एजेंडे के मुताबिक अक़लियतों के हुकूक के लिए कौमी कमीशन का बिल और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे. एजेंडे के मुताबिक बायोलॉजिकल और मोहल्लिक हथियारों के कन्वेंशन से मुताल्लिक बिल और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट बराए मैनेजमेंट साइंसेस और टेक्नोलॉजी बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा. सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ अक़लियती हुकूक कमीशन बिल पेश करेंगे और सदर की जानिब से वापस भेजे गए अक़लियती हुकूक कमीशन बिल को दोबारा ज़ेर गौर लाया जाएगा. कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉयज़ एक्ट में तरमीमी बिल पेश किया जाएगा. सैयद नवीद कमर सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉयज़ एक्ट तरमीमी बिल पेश करेंगे. आप बराह रास्त मुलाहिजा कर सकते हैं इस वक्त पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जारी है और जारी करदा एजेंडे के मुताबिक अक़लियतों के हुकूक के लिए कौमी कमीशन का बिल और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा. एजेंडे के मुताबिक बायोलॉजिकल और मोहल्लिक हथियारों के कन्वेंशन से मुताल्लिक बिल और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट बराए मैनेजमेंट साइंसेस और टेक्नोलॉजी बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा. सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ अक़लियती हुकूक कमीशन बिल पेश करेंगे. सदर की जानिब से वापस भेजे गए अक़लियती हुकूक कमीशन बिल को दोबारा ज़ेर गौर लाया जाएगा. कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉयज़ एक्ट में तरमीमी बिल भी पेश किया जाना है और नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर सिक्योरिटी साइंसेज इस्लामाबाद बिल भी ज़ेर गौर लाया जाएगा. रुकन कौमी असम्बली इरम हमीद दो अहम बिल पेश करेंगी. अख़ुवत इंस्टीट्यूट कसूर बिल आज मुश्तरका इजलास में भी पेश किए जाने का इम्कान है
اور آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. آپ براہ راست اس وقت ملاحظہ کر رہے ہیں اس وقت پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جاری ہے. اسپیکر ایاز صادق کی صدارت میں یہ اہم ترین اجلاس اس وقت جاری ہے اور جاری کردہ ایجنڈے کے مطابق اقلیتوں کے حقوق کے لیے قومی کمیشن کا بل اور قومی اسمبلی سیکریٹریٹ ملازمین ترمیمی بل منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا. ایجنڈے کے مطابق بایولوجیکل اور مہلک ہتھیاروں کے کنونشن سے متعلق بل اور پاکستان انسٹیٹیوٹ برائے مینجمنٹ سائنسز اور ٹیکنالوجی بل بھی منظوری کے لیے پیش کیا جانا ہے اور سینیٹر اعظم نذیر تارڑ اقلیتی حقوق کمیشن بل پیش کریں گے. صدر کی جانب سے واپس بھیجے گئے اقلیتی حقوق کمیشن بل کو دوبارہ زیر غور لایا جائے گا. قومی اسمبلی سیکریٹریٹ امپلائیز ایکٹ میں ترمیمی بل بھی پیش کیا جائے گا. نیشنل یونیورسٹی فار سیکیورٹی سائنسز اسلام آباد بل بھی زیر غور لایا جائے گا. اخوت انسٹیٹیوٹ قصور بل آج مشترکہ اجلاس میں پیش کیے جانے کا امکان ہے. آپ براہ راست اس وقت ملاحظہ کر رہے ہیں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جاری ہے اور So the motion, there is an amendment in clause 2 standing in the name of Azam Nazeer Tard, Minister for Law. Azam Sahab. یہ جو باتیں ہم آج کر رہے ہیں سر یہ دس ول گو نو وے. میں صرف یہ کہ خدا را سیاست برائے سیاست نہ کرے. جو بات کھل کے یہاں پہ ہوئی ہے سر یہ 14 سال سے یہ سپریم کورٹ نے ریفر کیا ہوا معاملہ اور اس کے بعد یہ 6 سال سے یہاں پہ بڑا بل ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے. آئی ایم اسٹیٹنگ آن دا فلور. ہماری جانیں بھی قربان ہو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پہ. کوئی ایک لفظ اگر بتا دے سیاست نہ کریں. سر میں آئی پٹ دی امینڈمنٹ جی سر ان سب پیراگراف بی. سر یہ آ گئی ہے جی to the National Commission for Minorities' Rights as passed by Majlis Shura Parliament and returned by President in clause 2 for clauses G and H. The following shall be substituted, namely G, minorities means persons who are non-Muslim. Minority means persons who are non-Muslims, and H, minority rights means the minority rights as laid down in Article 20 of Constitution of Islamic Republic of Pakistan and prevalent laws in relation thereto. تو minority کی definition کو وضاحت سے بتا دیا گیا. وہ جنہیں آئین اور جنہیں عدالتیں minority تسلیم کرتی ہیں جو خود ساختہ ہیں وہ نہیں آئیں گے سر اس میں. So this is now I put the amendment as moved by Senator Azam Nazeer Tard, Minister for Law, to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, amendment is adopted. Now I put clause 2 as amended to the House. The question of clause 2 as amended do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 2 as amended stands part of the bill. The question of clause 3 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 3 stands part of it. There is an amendment in clause 4 standing in the name of Minister for Law. Move kijiye. Sir, that in the National Commission for Minority Rights Bill 2025 as passed by Majlis Shura Parliament and returned by President in clause 4 in sub-clause 1. In sub-paragraph B, for the word may, the word shall be substituted and word and at the end shall be omitted. 2. In sub-paragraph C, for the proviso following shall be substituted, namely, provided if the committee fails to reach to a majority decision on any one candidate within 30 days of its first meeting, it shall forward all the names to Prime Minister, who shall appoint one of them as the chairperson. And 3. After sub-paragraph C as amended above, the following new sub-paragraph D shall be added, namely, D, the committee shall in the first meeting make the rules of procedure. Now I put the amendment as moved by the Law Minister to the House. The question that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye.
All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, amendment is adopted. Now I put clause 4 to the House. The question is clause 4 as amended do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 4 as amended stands part of the bill. The question is that clause 5 to 9 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 5 to 9 stands part of it. There is an amendment in clause 10. The Minister for Law to move the amendment. Sir, that is the National Commission for Minority Rights Bill 2025 as passed by Majlis Shura Parliament and returned by President in clause 10 after words disqualification, the commas and words as far as applicable including corruption and misuse of authority shall be inserted. Be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, amendment is adopted. Now I put clause 10 as amended to the House. The question is that clause 10 as amended do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 10 as amended stands part of the bill. The question is that clause 11 to 14 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 11 to 14 stands part of the bill. There's an amendment in clause 15. Senator Azam Nazir Tar. Clause 12 में सर एक कामरान मुर्तजा साहब ने जो सजेस्ट की है जी clause 12 में वो मैं पढ़े देता हूँ सर. I had considered on that in clause 12 in paragraph H the expression suo moto or shall be omitted, sir. जी all those in favor of this. जी क्लॉज 12 को रीओपन किया जा रहा है और जो आजम साहब ने विड्रॉल का कहा है ऑल दोस इन फेवर ऑफ द विड्रॉल में से आए ऑल दोस अगेंस्ट इट में से नो आई थिंक आईज हैव इट कॉन्सिक्वेंटली द क्लॉज स्टैंड्स विड्रॉन amendment is adopted आगे चलेंगे क्लॉज 10 आजम साहब जी सर क्लॉज 10 एज अमेंडेड as amended, sir. Clause 10 as amended. Or clause 10 as amended stands part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 12 as amended stands part of the bill. Ji, clause 15 move कीजिए आजम साहब. Sir, that in the National Commission for Minorities Rights Bill 2025 as passed by Majlis Shura Parliament and returned by President in clause 15 in subclause 1 the word complete shall be omitted and after word autonomy the words as per applicable laws shall be inserted. Subclause 2 shall be omitted and subsequent clauses shall be renumbered accordingly and in subclause 2 renumbered above the word full shall be omitted and for the word appropriate the word reappropriate shall be substituted. The question is that the amendment has moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, amendment is adopted. Now I put clause 15 as amended to the House. The clause 15 as amended do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 15 as amended stands part of the bill. The question is that 16 to 24 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 16 to 24 stands part of the bill. There is an amendment in clause 25 standing in the name of Law Minister Sahab. Law Minister Sahab move कीजिए. Sir, that in the National Commission for Minority Rights Bill 2025 as passed by Majlis Shura Parliament and returned by the President in clause 25 after subclause 3 the following new clause shall be inserted, namely the provisions of Public Finance Management Act 2019 shall apply to the Commission. Now I put the amendment as moved by Law Minister. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, amendment is adopted. Now I put clause 25 as amended to the House. The question is that clause 25 as amended do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 25 as amended stands part of the bill. The question is that clause 26 to 34 stands part of the bill. All those in favor of it may say aye.
All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 26 to 34 stand part of the bill. Azam Tar Sahab, there are two amendments in clause 35. First amendment in the name of Senator Azam Nazir Tar Sahab. Second in the name of Alia Kamran Sahiba. Azam Sahab to move the amendment. Sir, I withdraw the amendment given in 35. Reason ये है कि वो clarity देने के लिए थी 35 की amendment जो हमने कहा था कि it should be in addition to and not in derogation. That I withdraw and I adopt the amendment given by Senator Kamran Murtaza. जी इस क्लॉज 35 को ओमिट किया जाए. All those in favor of it में से आए. All those against it में से no. I think the ayes have it. Consequently, clause 35 stands omitted. अब Be renumbered. आलिया कामरान साहिबा को दे देते हैं, वो अपना मूव करें. आलिया साहिबा जी सर. मूव कीजिए. सर सॉरी, दोबारा रिपीट कीजिए. ये 35 क्लॉज की आपकी अमेंडमेंट थी, इन्होंने इसको विड्रॉ कर लिया है, मैंने पुट करके तो ये विड्रॉ हो गई है. तो आपका भी यही मकसद था? जी मेरा मकसद यही था कि 35A को ओमिट कर दिया जाए सर. जी यही कर दिया उन्होंने, अभी हमने करा दिया है. शुक्रिया जी. ठीक है अपना आजम साहब. और सर 36 भी रीनंबर्ड है 35 सर, वो आ जाएगा इसके बाद. जी अब मैं आ जाता हूँ 36 पे जो अब 35 हो गई है. The question is clause 35 do stand part of the bill. All those in favor of it में से आए. इसको हम 36 ही नंबर रखते हैं. आजम साहब, लॉ मिनिस्टर साहब, इसको हम 36 ही अभी नंबर रखेंगे फॉर आवर रिकॉर्ड. Sir. The question is the clause 36 do stand part of the bill. All those in favor of it में से आए. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 36 stands part of the bill. The question is clause 1 preamble and title to stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 1 preamble stands part of the bill. Allahu Akbar. पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन का एहतजाज, शदीद एहतजाज जारी था. बिल के हक में 160 अरकान ने वोट दिया. JUI की तरामीम देने के बावजूद बिल की मुखालफत. कौमी कमीशन बराए अक़लियती हुकूक बिल की शिकवार मंजूरी का अमल जारी था. तहरीक के हक में 160 और मुखालफत में 79 वोट आए हैं. आपको अपडेट कर रहे हैं. इस वक्त पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जारी था और कौमी कमीशन बराए अक़लियती हुकूक बिल की शिकवार मंजूरी का अमल भी जारी था. और तहरीक के हक में 160 और मुखालफत में 79 वोट आए हैं. आपको अपडेट कर रहे हैं. इस वक्त कौमी कमीशन बराए अक़लियती हुकूक बिल की शिकवार मंजूरी का अमल जारी था और अभी अजान का वक्फा हुआ है, जिसके बाद अपडेट कर रहे हैं. पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन का शदीद एहतजाज जारी था और आप बराह रास्त इस वक्त मुलाहिजा कर रहे थे. अहम तरीन पार्लियामेंट का इजलास इस वक्त जारी था. तहरीक के हक में 160 वोट आए और मुखालफत में 79 वोट आए. स्पीकर अयाज सादिक की सरबराही में ये अहम तरीन इजलास जारी था और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास का एजेंडे के मुताबिक अक़लियतों के हुकूक के लिए कौमी कमीशन का बिल और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन तरमीमी बिल की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा. एजेंडे के मुताबिक बायोलॉजिकल और मोहल्लिक हथियारों के कन्वेंशन से मुताल्लिक बिल और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट बराए मैनेजमेंट साइंसेज और टेक्नोलॉजी बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा. सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ ने अक़लियती हुकूक कमीशन बिल पेश किया, जिसके बाद उस पर शिकवार मंजूरी का अमल हुआ और उसके हक में 160 वोट आए और मुखालफत में 79 वोट डाले गए. आपको बराह रास्त इस वक्त आप मुलाहिजा कर रहे हैं. पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जारी है. मैं शुक्रिया अदा करूंगा मौलाना फजलुर रहमान साहब का, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब और मोहतरमा आलिया कामरान साहिबा का कि उन्होंने बड़े तहम्मुल से सारा कुछ एग्जामिन करके, जो हमारी इंटेंट थी वो भी यही थी, जो ये कह रहे थे वो भी उसी तरह ही था, सिर्फ उस इबहाम को मज़ीद क्लैरिफाई कर दिया गया. सो सर जो अब इसकी शक्ल बनी है, ये मैं फिर सर फ्लोर ऑफ हाउस पे कह रहा हूँ कि खुदारा हम पहले ही जो मजहबी रवादारी है उसके हवाले से हमने अपने स्टैंडर्ड्स चेंज कर रखे हैं.
خدا کے لیے اس ملک میں بسنے والے عیسائی بہن بھائیوں کو، ہندو بہن بھائیوں کو، پارسیوں کو، سکھوں کو ان کے حقوق دیں سر۔ آئین آپ کا کہتا ہے ان کو حقوق ملنے چاہیے سر۔ یہ صرف ایک کمیشن بنایا گیا ہے، منورٹی رائٹس کمیشن، جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس صدق جیلانی صاحب نے ایک لینڈ مارک ججمنٹ دی تھی 2013 میں، جس میں انہوں نے حکومت سے یہ گزارش کی تھی، پارلیمان سے یہ کہا تھا کہ جس طرح آپ نے خواتین مارجنلائزڈ ہیں ان کے لیے آپ نے کمیشن بنایا ہوا ہے، بچوں کے حقوق کے لیے کمیشن بنا رکھا ہے، اور بہت سارے انسانی حقوق کے تحفظ کا کمیشن بنا رکھا ہے، ایک کمیشن آپ بنا دیں منورٹی رائٹس کے لیے کہ جو ان کے رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے، گٹروں میں سر انہیں اتارا جاتا ہے اور ان کی اموات واقع ہو جاتی ہیں سر، خاک روبوں کے اشتہاروں میں لکھا جاتا ہے کہ وہ غیر مسلم ہونا چاہیے سر، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ ساری چیزیں سر انہوں نے کہا آپ ایک کمیشن بٹھائیں جس میں کہ یہ سب منورٹی غیر مسلم میں بیٹھیں اور وہ اپنی سفارشات حکومت کو بھیجا کریں کہ ہمارے لیے جابز کے کوٹا کے حوالے سے اس طرح کر دیں، یہاں پہ فورس کنورژن کا معاملہ آیا اس کو ایسے دیکھ لیں، شادیاں اٹھا کے کرتے ہیں اس کو ایسے دیکھ لیں۔ مجھے بتائیں سر اس میں شریعت نے ہمیں کہاں پہ، شریعت تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ نے تو ہمیں حکم دیا کہ آپ ان کے حقوق کا تحفظ کریں گے، قرآن پاک میں ان کے حقوق کا ذکر ہے۔ میری صرف یہ استدعا ہے کہ اس کو ایک سیاسی ایشو بنانے کی بجائے تحمل کے ساتھ میں پھر ایک دفعہ اپنے سارے دوستوں کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ میرے ماں باپ نے مختلف تربیت کی ہے، میں خود سر چیزوں کو ہمیشہ جانچ پرکھ کے اس کے بعد، کیونکہ میری نظر میں ہمارا سب سے جو بنیادی رکن ہے وہ ایمان ہے، اللہ کی ذات پہ ایمان اور نبی آخر الزماں کی ختم نبوت پہ ایمان۔ سر اس قانون سازی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو سیاسی مقاصد کے لیے اگر ہم مکس اپ کر لیں گے تو اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے جناب اسپیکر۔ ناموس سے رسالت پہ تو میرا خیال ہے کوئی بھی ممبر نہیں ہوگا سر، ہماری جانیں قربان ہوں، اس سے بڑی چیز ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ ہماری جانیں قربان ہوں، لیکن آپ نے دیکھا سر اس بنیاد کے اوپر جو جس طرح کی سیاست کی جاتی ہے اور کی جا رہی ہے سر، ہمیں اللہ کو جان دینی ہے، ہمیں ڈرنا چاہیے اس سے بھی۔ یہ جو اس طرح کی انگلیاں اٹھانا ہے سر، یہ معاشرے کو بہت زیادہ ڈیمیج کرتا ہے سر۔ اس میں آخری بات کروں گا کہ یہ دو چیزیں بتا دیں سر، ایک کلیریفائی کر دیں کہ سپریم کورٹ نے کیا ڈائریکشن دی تھیں، کب دی تھیں، اور دوسرا یہ بتا دیں قادیانیوں کا سٹیٹس اس کے بعد کیا رہے گا، یہ کلیئر سر کر دیں۔ 2014 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ آپ ایک کمیشن بنائیں جو کہ پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے وہ کام کرے۔ یہ کمیشن اس ڈائریکشن کے بعد بن گیا، یہ مختلف اوقات میں بل آیا، یہ قومی اسمبلی اور سینٹ پاس کر چکی ہے آلریڈی۔ صدر مملکت نے کہا کہ اس پہ جو فائنینشیل انڈیپینڈنس ہے اور جو ان کی ریموول کا طریقہ ہے اسے درست کریں، اور انہوں نے کہا کہ جو اقلیت کی ڈیفینیشن ہے اس کو واضح کر دے۔ ہم نے لکھ دیا کہ آئین پاکستان میں جو نان مسلم کا ورڈ یوز ہوا ہے، جو ڈیفائن کیا گیا آرٹیکل 260 میں، یہ کمیشنز غیر مسلموں کا کمیشن ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ آ گئی کہ جو اقلیت کا مطلب پاکستان میں غیر مسلم ہے، قادیانی غیر مسلم ہماری نظر میں ہیں، وہ مانتے نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو شاعر اسلامی میں لا کے آتے ہیں، جس پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی ہیں اور قانون بھی یہی ہے کہ وہ نہیں ہیں۔ یہ کلیئرٹی اس قانون میں موجود ہے جناب اسپیکر، یہ کلیئرٹی موجود ہے، یہ اس سے بینیفٹ نہیں ہوں گے کسی صورت بھی۔ دوسری بات جناب اسپیکر کہ اس قانون کے ذریعے انہیں ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے آپ نے کہ وہ اپنے دکھ درد جو ہے وہ حکومت پاکستان تک پہنچا سکے۔ سر یہ ساری بات ہے، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ غیر مسلموں کے حقوق کے بارے میں کمیشن ہے۔ میں مائنورٹیز کے سارے ممبران، آنریبل ممبران کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے لیے ایک فورم ہو گیا ہے جہاں پہ وہ جا کے ٹیپ کپ کر دیں گے۔ آپ اگر نام لینا چاہیں تو نام لے سکتے ہیں، کس کس نے کنٹریبیوٹ کیا۔ یہ بل اوریجنلی ایم این اے کامران عامر جیوا صاحب کا تھا، میرے سامنے اس وقت کھڑے ہیں وہ۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے ہمارے کھیل داس کوستانی صاحب ہیں، ڈاکٹر درشن صاحب ہیں، خلیل طاہر سندھو صاحب ہیں، سینیٹر دنیش کمار ہیں، ڈاکٹر نیلسن جارج ہیں، ہمارے رمیش کمار صاحب کو نہ بھول جائیے گا۔
जी जी रमेश कुमार वनवानी साहब। रमेश कुमार मकवानी साहब है। इवन मेरे जो JUI के साथी हैं पिशावर से MNA साहब जी, वो भी उस कमेटी में आए। हमने सारों से आरा ली, उसके बाद फिर हमने खुद सारा इसको एग्जामिन किया। सेनेटर अली जफर साहब अभी यहाँ पे मौजूद थे, वो उस कमेटी को चेयर कर रहे थे। सर मैं फिर एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ कि हमें सर अपने सियासी मकासद के लिए आपका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के इशू को सर सियासत के लिए कम अज़ कम नहीं। मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करूँगा मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब का कि उन्होंने बड़े आइटम नंबर 3 मूव कीजिए। पूरे गौर व खौस के बाद इसको उन्होंने कहा कि जी आप इस अमेंडेड शक्ल में दे दे ताकि इबहम रहे ही कोई ना। जी, सर आई आइटम नंबर मूव 3 that the bill to provide for constitution of a national commission for minorities rights, the National Commission for Minority Rights Bill 2025 with all these amendments be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to provide for constitution of the National Commission for Minorities' Rights, the National Commission for Minorities' Rights Bill 2025 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. आमिर जीवा साहब, आप अपोज कर रहे हैं, आप अपोज कीजिए जी। जी लॉ मिनिस्टर साहब एक सेकंड। एक टाइपो की दुरुस्तगी है, क्लॉज 2 में आर्टिकल 260 को 20 मेंशन हुआ होगा सर, वो इट शैल बी रेड एज 260 जहाँ पे डिफाइन किया गया कि गैर मुस्लिम कौन है सर। 20 में भी माइनॉरिटीज की बात हो रही थी और ये लेकिन सर 260 में डिफाइंड है ना, एज डिफाइंड इन आर्टिकल 260, तो जी, ये जी करेक्शन होगी। रेड एज 260। It stands